Open mo yung electric fan. Bakit ayaw mo? Ha? Tinutopa ka? Sinusumpong ka? Ha? Dapat uminom kang gamot eh. Sinusumpong ka ng katakupahan? Sinusumpong ka? Sinusumpong ka? Sinusumpong ka? Sinusumpong ka? Sinusumpong ka? Buksan mo yan! Buksan mo yan! Buksan mo yan! Sasabog yan! Hala, Bob! Hala, sasabog yan! Kaya, bilisan mo! Hala! Hala! Look mo! Buksan natin yan! Sabog yan! Look mo to! Sabog yan! Nayabog! Hala! Look mo! Look mo to! Like, pinapatay ni Liam yung electric fan. No? Ayaw mag-electric fan. Look mo to! Look mo to! Sino topak? Pinay tayo ang electric fan, oy! Look mo to! Liam, sisira yan! Tignan mo, Liam. Saling to! Buksan mo na natin yan. Para lamig. Look mo din! Para lamig. Look mo! Atal! Bakit? Look mo! Look mo May topak ka? Look mo to! Hello guys, Buksan natin to para lamig. Look mo to! Tara na, bye-bye. Bye-bye.